बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, जो 24 नवंबर की तारीख़ करीब आती जा रही है तो जो सियासी टेम्परेचर है उसमें भी मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। तम आज पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी, जंग और दी न्यूज़ में लिखने वाले जो इंतहाई मोतबर सहाफ़ी है अंसार अब्बासी साहब, आज उन्होंने एक कॉलम लिखा है दी न्यूज़ में और जंग में, जिसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के एक आला शख्सियत के बड़े पैमाने पर जो है वो राब्ता हुआ है और दोनों ने अब इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि 24 नवंबर से पहले पहले आला सतह पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक इन मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकती है। नाज़रीन, आज एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो हो गया है और इस इजलास में वज़ीर आज़म के अलावा जो तीनों सर्विसेज चीफ्स है वो और साथ में जो चारों सूबों के वज़ीर आला यानी बशमूल अली अमीन गंडापुर, ये तमाम लोग भी इस इजलास में शरीक रहे हैं। तो यकीनन आज भी अली अमीन गंडापुर का और इस्टेब्लिशमेंट का साथ में हुकूमत का जो है वो राब्ता भी हुआ है। तमाम अंसार अब्बासी साहब का ये कहना है कि इससे पहले यानी आज के इजलास से पहले पहले आला हुकूमती शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला शख्सियत के दरमियान जो है वो राब्ता हुआ है और अगर इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो मुमकिन तौर पर जो 24 नवंबर की तारीख दी गई है एक एहतजाज के लिए, तो वो एहतजाज जो है उनको मुअख्खर किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा आज फैसल वाडा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मरकज़ी रहनुमा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी राह जुदा कर ली है। आज उन्होंने भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना था कि 24 नवंबर को जिस तरह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा इमरान खान को रिहा किया जाएगा, तो फिलहाल इसके कोई आसार नहीं हैं। जी हाँ नाज़रीन, फैसल वाडा जिस तरह सबको पता है कि वो किसकी ज़बान बोलते हैं। फैसल वाडा जो कि इस वक्त पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, जब उनकी तरफ से ये बयान आया है तो यकीनन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। फैसल वाडा ने तो यहाँ तक भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद मरकज़ी कायदीन आपको इस पूरे एहतजाज में नज़र आएंगे और कुछ लोग जो नज़र भी आएंगे तो जिस तरह उनको बुशरा बीबी की जानिब से एक भरपूर टास्क दिया गया है कि हर MNA जो है वो अपने साथ 10,000 अफराद जो है वो साथ लाएगा, जबकि हर MPA या सूबाई असम्बली का जो टिकट होल्डर है वो अपने साथ 5,000 अफराद जो है वो इस एहतजाज के लिए इस्लामाबाद की तरफ लाएगा। तो उनका ये कहना था कि ये नामुमकिन है। नाज़रीन, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो भरपूर तरीके से जारी है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सलाह मशवरे कर रही है और जिस तरह सबको पता है कि आज से 2 रोज़ कबल बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया है, उन्होंने पेशावर में एक आला सतही इजलास से खिताब भी किया है। गो कि अब ये बात कन्फर्म हो रही है कि ये खिताब उन्होंने पर्दे में किया था, लेकिन खिताब उन्होंने किया है और ये बुशरा बीबी ने इमरान खान का पैगाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला अहदेदारों तक पहुँचाए भी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो MNAs या MPAs अपने साथ लोगों को लाएंगे तो साथ साथ में वीडियो भी बनाए ताकि उनके पास सबूत हो और इसी बुनियाद पर फिर आइंदा टिकट्स भी बांटे जाएंगे। गोया कि दूसरे अल्फाज में वो धमकी दे रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNAs और साथ में सूबाई असम्बली के अरकान अगर वो फेल हो जाते हैं, वो अपने साथ लोगों को नहीं लाते, तो मुस्तकबिल में उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। बल्कि उन्होंने एक स्टेप आगे जाकर यहाँ तक बात कह दी कि इस दौरान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मरकज़ी रहनुमा, कोई अहम रहनुमा अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उनको भी पार्टी से अलहदा किया जा सकता है। इस हवाले से बुशरा बीबी की ऑडियो जो है वो भी लीक हो गई है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने इस बात की तस्दीक भी की है कि जो ऑडियो लीक हुई है तो ये बुशरा बीबी ही की है। नाज़रीन, आमतौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स होती है, उनके सलाह मशवरे होते हैं तो MNAs और MPAs को ये कहा जाता है कि वो मोबाइल फ़ोन बाहर रख कर अंदर आए, लेकिन इसके बावजूद भी बुशरा बीबी की ये ऑडियो जो है ये लीक हो गई है। अब सवाल ये भी है कि बुशरा बीबी की ऑडियो किसने लीक की है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली में किसी ने इसको रिकॉर्ड किया है और उसके बाद इसको जारी कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त सवाल यह है नाज़रीन कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, ख़ासतौर पर अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त मुल्क के एक यूनिट के यानी एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं, उन्होंने खिताब में ये भी कहा था कि ये जो एहतजाज हो रहा है तो इस एहतजाज में वो भरपूर न सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये फाइनल कॉल है और वो उस वक़्त तक वापस नहीं आएंगे कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता।
اور ساتھ میں جب انہوں نے پھر تمام لوگوں سے ایک حلف بھی لیا اور اس اجلاس میں الجہاد الجہاد کے نعرے تک بھی لگے، تو ایک گرما گرمی ہوئی تھی اس پورے اجلاس میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کامیابی ان کو کتنی ملتی ہے؟ بظاہر جب اس قسم کے بڑے احتجاج کیے جاتے ہیں تو عام طور پر اس کے لیے بھرپور تیاریاں بھی کی جاتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شاید اس طریقے سے تیاریاں نہیں کی ہے جو کہ ماضی میں اتنے بڑی تحریک کے لیے ان کے ہوتی تھی۔ یعنی آپ اگر 2014 کی دھرنے کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس کے باوجود بھی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ بھی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس دھرنے کے لیے ایک بھرپور تیاری بھی کی تھی۔ یہ تقریباً 126 دن کا جو دھرنا تھا، گو کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک بھرپور دھرنا انہوں نے دیا تھا۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس دفعہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے بلکہ عملاً ان کے یہ جو مظاہرے ہیں، یہ جو احتجاج ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے، تو ان کو کیسی اور کیوں کامیابی مل سکتی ہے؟ کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اصل میں ایک فیس سیونگ کے لیے بھی یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ کارکنان کی جانب سے اپنے لیڈرشپ پر یہ ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ گزشتہ تقریباً 1.25 سال سے اب عمران خان کو ہو گئے ہیں جیل میں، لیکن اب تک آپ نے ان کی رہائی کے لیے کیا ہے؟ اس لیے پریشر میں یہ تمام سب کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ساتھ میں ناظرین اہم بات یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا چیپٹر ہے ان کے لیے تو نسبتاً یہ آسان ہوگا کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرے یا وہ اسلام آباد تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ اگر کامیاب نہیں بھی ہوتے تو کم از کم وہ ضلع ثوابی تک پہنچنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈرشپ جن کا تعلق پنجاب سے ہے یا پھر جنوبی پنجاب سے ہے، تو وہاں پر ان کے لیے نکلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ پر حکومت کا جو پلان بنا ہوا ہے کہ ہر جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، لوگوں کو آسانی کے ساتھ نہیں آنے دیا جائے گا، جبکہ ان کی لیڈرشپ اور اہم کارکنان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ میں حکومت نے دیگر بھی تیاریاں کی ہے، اور اب تک جو خبریں وفاقی دارالحکومت سے ہمیں مل رہی ہے اس کے مطابق صرف رینجرز اور ایف سی کے تقریباً 9000 اہلکار جو ہے وہ اسلام آباد میں تعینات کی جا رہے ہیں، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو کہ اس وقت ایک بھرپور احتجاج کی تیاری میں ہے، تو ان کو ہر طریقے سے روکا جائے۔ جبکہ اس کے علاوہ پولیس کی بھی ایک باری نفری جو ہے وہ تعینات کی جا رہی ہے، اور حکومت نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کے کارکنان کو اسلام آباد تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔